Okay, so welcome back to this video, Chemistry Form 5. So we will continue Chapter 1. Still Chapter 1, Redox Equilibrium. So this time, our subtopic 1.5, extractions of metal from its ore. Okay, so objektif kita adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengekstrak metal atau logam daripada dia punya ore lah. Or dia punya bahan mentah. Alright. So Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalm 118 verse 24. Okay. So you are able to explain the extractions of metal from its ore through electrolysis, electrolysis process, and also explain the metal extraction from its ore through reduction process by carbon. So kita ada dua cara lah untuk extract metal from its ore. Satu adalah melalui electrolysis, satu lagi adalah melalui reduction by carbon. Okay. So extractions of metal ini usually exist as compound or mixed with other substance. Dia bukan terus original metal, dia saja purified metal. Okay, pure metal, tidak selalunya dia dijumpai, dia exist ini sebagai satu compounds yang tercampur dengan bahan-bahan lain lah, seperti rocks and dirts. Okay, batu, kekotoran semua lah. Okay, so compounds containing metals are also known as ore or mineral and exist as mineral oxide, metal sulfide, metal carbonate, and so on. Okay, so non-reactive metals such as gold and silver do not need to be extracted because they exist as metal element. Maksudnya dia sangat pure lah. Tidak perlu kita extract. Dia tu non-reactive metal. Berada di paling bawah. Di bawah itu kita punya series, reactivity series kan. So dia sudah tidak perlu extract disebabkan dia exist as metal element. Okay, metal dia sudah. Okay, but reactive metals like iron, aluminium, itu semua require a particular way to be extracted from their respective ores. Di situ. Okay. So the method for extracting reactive metals are based on their punya positions of the metal in the reactivity series. So there are two common ways to extract metal, adalah satu by electrolysis, satu lagi by reduction by carbon. So electrolysis ini adalah untuk metals that are more reactive than carbon, manakala reduction by carbon ini adalah for metals that are less reactive than carbon. Kalau kamu masih ingat kamu punya reactivity series, so misalnya karbon di sini, semua metal yang di atas karbon ini adalah cannot be extracted by this method, reduction by method, because the carbon cannot reduce the metal up. Okay? Jadi, yang di atas karbon ini, cara untuk extract adalah guna electrolysis. Tapi yang di bawah karbon ini ialah dia akan guna method yang kedua ini, yaitu reduction by carbon. Okay? So, ini adalah naturally occurring metal and ore. So, ini gold lah. Ini iron. Iron ore ni adalah bahan mentah, itu iron lah kan, yaitu hematite. So ini aluminium punya ore lah, bauxite. Maksudnya iron dia kita perlu extract daripada hematite, aluminium kita perlu extract lagi daripada bauxite ini. Okay, extractions of metal from its ore through the process of electrolysis. So this is for reactive metals. Reactive metals like aluminium can be extracted from its ore using process electrolysis process lah. Okay, in the extractions of aluminium ore or bauxite is firstly purified to obtain the aluminium oxide Al2O3. Okay, bauxite kita purified dulu supaya kita dapat aluminium trioxide.
Okay, kemudian it will then melted down to enable the process of molten electrolysis to be conducted. Ini dia guna electrolysis lah, molten electrolysis. The melting process use an extremely high energy since the melting point of aluminum oxide is very high, yaitu 2000 degrees Celsius. So to overcome this problem, cryolite, okay, cryolite Na3AlF6 is melted together with aluminum oxide to lower its melting point. Okay, so ini ada juga topik link form 3 science So dalam mineral kamu sudah ada belajar serba sedikit masa form 3 dulu. Okay, aluminium oxide is also known as alumina. Okay, so kita tengok process of extractions of aluminium by electrolysis. So di sini This is figure 1.37. Extractions of aluminium from molten aluminium oxide Al2O3 by electrolysis. Okay, sebelum itu dia punya ore ialah bauxite kan. So bauxite itu mesti kena purify dulu supaya kita dapat itu aluminium oxide, aluminium trioxide. So kemudian itu aluminium trioxide kita melt dia down lah, heat dia lah kan, supaya proses of electrolysis boleh dijalankan. Okay, kemudian dia punya aluminium oxide ini tinggi dia punya melting point 2000 darjah Celsius ni. So sebab itu kita tambah cryolite bersama-sama dengan aluminium oxide itu supaya dia punya melting point turunlah, rendah sikit. Okay, so this one. Okay, di sini adalah steel layer. Kemudian ini kita punya carbon cathode. So cathode kita negatif negatif electrode kita adalah carbon. Anode kita yaitu positif electrode kita pun karbon juga. So di sini kita punya mixture of molten the aluminium trioxide dengan itu cryolite tadi. Okay, so nyata kita ada anode, kita ada cathode. So the extractions of aluminium will use the electrolysis as a redox reaction lah. So what happened during the extraction? So di sini kita ada anode, di sini kita ada cathode. Anode positive, cathode negative. So what happened is reaction involved at the anode. Oxide ion dia donate electron and then undergo oxidation to form oxygen molecule. Okay, ini yang berlaku di anode Ini yang berlaku di anode. Oxide ion dia akan buang elektron. So this is the half equation Oxide ion dia buang elektron to form oxygen. So di sini kenapa di sini 4, di sini 2? Sebab kita mau kasih seimbang. Paham So oxygen dia wujud dalam ini 2 atomic 02 oksigen 2 O2. So O2 di sini ini kita kena darab 2 di depan supaya seimbang. So sekarang 2 darab 2 negatif, so 4 negatif. Sebab itu dia buang 4 elektron di sini. Okay, kasih seimbang So this is half equation at the anode lah. Apa yang berlaku di anode adalah ini. Kemudian di cathode, aluminium ion di cathode aluminium ion Al3+ is reduced to aluminium atom dengan cara receiving electron and forms molten aluminium. Molten aluminium maksudnya aluminium dia liquid lah di sini. Molten lah, liquid. So di sini dia receive 3 elektron tadi. Aluminium 3+, so dia receive 3 elektron menjadi aluminium, molten aluminium di sini. Itu yang berlaku di cathode. Kemudian electrode dia tadi. Okey, kemudian molten aluminium tadi
Ni, molten aluminium sinks to the bottom of the layer because its density is higher. Jadi oleh kerana dia punya density itu lebih tinggi, so dia akan tenggelamlah di bawah layer tersebut. Kemudian dia will be drained out through a designated channel. Di sini. So di sini molten aluminium dia sink di bawah, dia akan tenggelam di bawah sebab dia punya density lebih tinggi, so baru dia keluar dari sini. Molten aluminium flow out di sini. So the entire process of aluminium extraction consumes a huge amount of electricity. So during the process of electrolysis for molten aluminium oxide Al2O3, carbon dioxide is also formed, which is negative effect to the environment. So maksudnya dia punya byproduct yang lain adalah carbon dioxide yang membawa kesan yang buruk kepada persekitaran. So apart from that, the purification process of bauxite is also create a residue in the form of red sludge that is toxic. Maksudnya bauxite itu kita mau purify dulu kan menjadi aluminium oxide tadi kan. So proses purification dia tadi sendiri itu sudah menghasilkan red sludge macam ni dalam diagram ni yang toxic. So therefore, as consumer, we must recycle aluminium to reduce the pollutions on the environment. Faham? So sebab itu memang ada dia punya kesan sampingan lah kan. Ada juga kesan dia. Satu, dia punya cost sangat tinggi. Lepas itu, dia juga mempunyai negative effect kepada environment. Form a toxic substance. So sebab itu aluminium perlu untuk mengurangkan pollution itu, aluminium mesti kita recycle. Kemudian kita pergi kepada contoh extractions of metal from its ore through process of carbon reduction pula. Iron metal which is less reactive than carbon. Maksudnya iron, kalau kita tengok kita punya series, reactivity series, iron itu berada di bawah karbon. So dia boleh reduce by carbon lah untuk extract dia punya metal itu. So iron metal can be extracted by carbon through reduction process. This process is carried out in a blast furnace. Ini blast furnace relau bagas, tempat pembakaran lah, blast furnace ini, by heating up iron ore, or apa dia punya bahan mentah untuk iron, hematite, Fe2O3, with coke. Coke di sini sebenarnya karbon karbon, and also limestone, calcium carbonate. Nampak sini, iron ore dia punya hematite kita bakar, campur dengan karbon, campur dengan limestone atau calcium carbonate. Kita panaskan dia. So there are several important reaction involved in this reaction during the extraction lah. So waste gas keluar sini, waste gas. So kita ada zone 1, zone 2, zone 3. Hot air masuk, hot air masuk. So di sini slag, di sini molten iron. So kita tengok dia punya step. Zone 1 tadi, mana zone 1? Zone 1 di bawah. Zone 1, coke carbon lah, carbon react with oxygen from the hot air to form carbon dioxide. So ingat sini hot air masuk. So hot air masuk. So coke di sini carbon, dia akan bertindak balas dengan oksigen daripada hot air tadi untuk menghasilkan carbon dioxide. So this is a redox exothermic reaction that makes the temperature of the blast furnace reach 1600 degrees Celsius. So ini yang akan menyebabkan suhu di dalam blast furnace ini sendiri meningkat menjadi 1600 darjah Celsius. Zone 2, mana zone 2? Di sini zone 2. Zone 2, the produced carbon dioxide daripada zone 1 tadi will react with the remaining coal. Remaining coal, carbon lah.
Karbon. So CO2 dia react with the remaining ni karbon menjadi carbon monoxide gas, CO, carbon monoxide gas. So di sini carbon monoxide is the reducing agent for the subsequent reaction. So untuk tindak balas yang seterusnya, siapakah reducing agent? Carbon monoxide. Okay, this is an endothermic reaction that lowers the temperature in zone 2. Meaning yang tadi itu exothermic, zone 1 itu exothermic sebab dia akan meningkatkan suhu, kan? Tetapi yang zone 2 ini endothermic, dia akan menyerap semua tenaga itu, heat itu, dan menyebabkan temperature di zone 2 ini lowers down. Okay? How about di zone 3? Mana zone 3? Zone 3 di atas ini. Zone 3, the carbon or the coke and the carbon monoxide, CO, function as reducing agent and reduce the iron 3 oxide Fe2O3 or iron ore lah. Okay, dia punya bahan mentah lah kan, into molten iron. Liquid sebab dia sudah cair sudah. Okay, so ingat this one, karbon dengan karbon monoxide ini yang bertindak sebagai reducing agent. Dia menurunkan, reduce this one, iron 3 oxide ni menjadi molten iron. Okay, dan juga menghasilkan carbon dioxide gas. Okay, so iron 3 oxide is reduced by carbon monoxide. Iron deposit form at the bottom of the blast furnace. Sekarang yang iron molten iron ini dia berada di mana? Dia berada di sini. Nampak? Di sini molten iron dia. Okay? At high temperature, the calcium carbonate, CaCO3, decompose to form calcium oxide. Okay, quicklime, and also carbon dioxide. Okay, pada suhu yang sangat tinggi tadi, itu limestone, itu CaCO3 lah kan, dia akan decompose kepada CaO dengan CO2. Okay, impurities in the ions are like silicon 4 oxide, SiO2. Dia react dengan calcium oxide di sini to form slag ataupun calcium silicate. Okay, impurities in the iron ore like silicon 4 oxide, okay, SiO2. Okay, dia akan bertindak balas dengan CaO, calcium oxide, untuk menghasilkan slag. Okay, slag ataupun calcium silicate. Okay, so calcium oxide is a base and can neutralize the acidic silicon 4 oxide. Sebab itu CaO can react with silicon 4 oxide di sini, SiO2. So this reaction is important to separate the impurities from molten iron. The difference in density causes the slag to be at the top layer of the molten iron, which makes the separation process easier. So ingat, ini adalah senang atau adalah important untuk memisahkan segala bendasing-bendasing itu yang kita tidak perlukan daripada molten iron. So dia punya density of the slag di sini adalah, density dia adalah rendah lah berbanding dengan molten iron. So sebab itu dia berada di atas. So sini slag, semua yang kita mau buang ini slag. So molten iron kita pungut di sini. Okay, so ini adalah proses extraction melalui proses carbon reduction lah. Okay, extraction using a more reactive metal. How about extraction using a more reactive metals? When metals are heated together, the more reactive metals can extract the less reactive metal from its metal oxide.
Kan dalam metal itu ada satu metal yang lebih reaktif, ada satu metal yang less reaktif. Kan jadi bila kita campur kedua-dua metal itu dan panaskan bersama-sama, okay, yang more reactive metals itu dia boleh extract yang less reactive metals. Okay, so this reaction release large amount of heat that produce metal in molten state lah, dalam fasa molten, lebur. For example, the termite reaction. In the termite reaction, aluminium powder Al is heated together with iron trioxide powder Fe2O3. So siapa yang lebih reaktif, aluminium ke iron? Aluminium kan? So the more reactive aluminium will reduce the iron trioxide to produce molten iron. Sebab siapa yang lebih reaktif, dia yang boleh extract metal yang kurang reaktif. So this is a very useful reaction in producing small quantities of molten iron for welding railway tracks. So this is the equation for the termite reaction lah. So ini di sini, okay, ini adalah iron trioxide bila dia ditambah dengan aluminium. Okay, aluminium ini lebih reaktif berbanding ini iron trioxide dah. So dia kena heat sama-sama. So sekarang apa yang terjadi adalah aluminium ini akan reduce the iron trioxide menjadi molten iron. Iron trioxide reduced into molten iron. Okay, begitu. Some other metals like chromium and titanium can be extracted from their respective metal oxides using reduction by more reactive metals. Okay, so metal extraction methods ini are different, depend on the reactivity of the metals to be extracted. Okay, bergantung kepada dia punya reactivity of metals yang kita mau extract itu. So reactivity series of metals, this is the reactivity series of metals. Kamu kena ingat ini, reactivity series of metals. Semakin ke atas, semakin juga dia reactive. Okay, so yang di atas ini potassium, sodium, magnesium, aluminium, this is a very reactive metals. The best way to extract the metal from its ore is by electrolysis. Kemudian di sini karbon. Di bawah karbon ada lagi metal-metal. So zinc, ferrum atau iron, stannum atau tin, lead atau plumbum. Di sini dia punya reactivity adalah moderate sahaja, moderate. So the best way to extract these metals from their ore is reduction by carbon. Kemudian kita ada sini copper dengan mercury. This is less reactive metals. So this metal is extracted from its ore by direct heating in air. Direct heating in air. Kemudian kita ada ini AgAu. Ag is silver. Au is aurium, the gold. This is unreactive metal. So tidak perlu extract sebab they exist sudah sebagai elemen itu sendiri. Okay, so remember this reactivity series lah. Remember this reactivity series, makin ke atas itu semakin reactive. Okay, that's all. So we repeat again in Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Right? Thank you.